ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟିରେ ପିଲାଟିର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଥମ ପିଲାଟିର। କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ? ଚିନ୍ତା କଲ। ଏକରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁଇରେ ପୋଷଣ ବା ଖାଦ୍ୟ ସାରର ଅଭାବ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଠିକ୍ କଥା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଏବଂ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଖାଦ୍ୟ ସାର ବା ପୋଷକ କହିଥାଉ। ଏଇ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷକ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହ ସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତୁ ସାର ଏବଂ ଜଳ। ଏହି ପୋଷକ ବା ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାର ଆମ ଶରୀରକୁ ସମର୍ଥ କରାଏ, ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ କରେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆସ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ଗତକାଲି ତୁମେମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଥିଲ? ସକାଳ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆଉ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ରାଜୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଛି। ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଲେଖିଛି ଉପମା ଓ ଡାଲମା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ଡାଲି, ମାଛ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ରୁଟି, କ୍ଷୀର ଓ ସନ୍ତୁଳା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲ ଏ ଯେଉଁ ରାଜୁର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିପାରୁଛ? ଉପମା, ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ ଚିପ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନଥାଏ କି? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭାତ, ରୁଟି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ସାର ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତସାର। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଟିକୁ ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗେ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆସ ଦେଖିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର କେତେକ ଚିତ୍ର। ଏବେ ଦେଖ, ରହିଛି କଦଳୀ, ଭାତ, ଆଳୁ, ଗାଜର, ମକା। ଏମିତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ତାଲିକା କରିପାରିବ। ଯେପରି ଏଠି ହେଇଛି ଭାତ, ରୁଟି, ଆଳୁ, ଚୁଡ଼ା, ସୁଜି, ମକା, ଗାଜର, ବିଟ୍, କନ୍ଦମୂଳ, କଦଳୀ, ଚିନି ଓ ଗୁଡ଼। ଏସବୁ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆସ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ଦେଖ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ପାଟିକୁ ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ। ସୋରିଷ ତେଲ, ଘିଅ, ଚିନାବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଏଇ ତେଲ ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ କେବେ ଲଗେଇ ଦେଖିଛ? ହାତକୁ ତେଲ ଚିକିଟିଆ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? କାଗଜରେ କେବେ ତାକୁ ଘଷିକିରି ଦେଖିଛ? ତେଲ ଚିଟା ଲାଗିଯାଏ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାର ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗେ। ଆସ ଆଉ କେତୋଟି ସ୍ନେହ ସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଚର୍ବି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଏସବୁ ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆସ ଜାଣିବା ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କଥା। ତେଲିଆ ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସାରର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ। ସ୍ନେହ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସ୍ନେହ ସାର ଶରୀରକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ, ଶରୀରରେ ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଜାଣିଛ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଡାଲି କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଡାଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ମୁଗ ଡାଲି, ବିରି, ହରଡ଼, ମସୁର, ବୁଟ, ମଟର ଏସବୁ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପାଇଥାଉ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଯେମିତି ଆମର ମାଛ, ଶୁଖୁଆ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଛେନା ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ,
एसबू कि प्रकार खाद्य होते पारे एगुड़िक हूँ पुष्टिसार जातीय खाद्य जाच आपको खाइले कौन हुए या खाइले आम देहरे हृष्टपृष्ट हुए आम शरीर छोटू बड़ हुए जदि कौन स्थान में खंडिया हो जाए से स्थान पुणी किछि दिन पर पूरण हो जाए ना ना ये सब हूँ पुष्टिसार जातीय खाद्यर काम देख लो पिला ये चित्र दि जाए पुष्टिसार जातीय खाद्यर एपटे रही कौन केते प्रकार डाली मुग डाली बुट डाली राजमा डाली हरड़ डाली मसूर डाली सेमती एपटे किसी रही प्राणीज पुष्टिसार जातीय खाद्य क्षीर अंडा माछ शुखुआ मांस ये सब गला प्राणीज उद्भिदज केते प्रकार पुष्टिसार जातीय खाद्य आस आउ केतोटी पुष्टिसार युक्त खाद्य विषय जानिबा डाली शिंब मटर सोयाबीन ये सब हूँ उद्भिदज पुष्टिसार सेमती माछ मांस अंडा क्षीर छेना ये सब हूँ प्राणीज पुष्टिसार एमती केते प्रकार पुष्टिसार युक्त खाद्य संपर्क में आम जानिले आस जानिबा पुष्टिसार युक्त खाद्यर केतोटी कार्य कौन सब हूँ तार भूमिका आम शरीर पुष्टिसार युक्त खाद्य आम शरीर गठन में साहाय्य करे शरीर छोटू बड़ होबार साहाय्य करे या सेमती स्नायु चर्म बाल नख एक आम शरीर गठन करिबारे साहाय्य करे शरीर कौन स्थान खंडिया हो गले क्षत हो गले से क्षत स्थान पूरण करिबारे पुष्टिसार साहाय्य करे एई चित्र देखिल केते प्रकार जिनस सब रही जमती अंडा रही माछ शाग पिजुली बीट क्षीर लेंबू गाजर कोबी मूला बैगण अमृतभंडा केते खाद्य अच्छा कहल ये जो खाद्य सब देख लो ये चित्र ये खाद्य आम शरीर कौन करए आम शरीर आपको खाइले रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए तेणु एगुड़िक हूँ जीवसार युक्त खाद्य यही खाद्य जीवसार पोषक उपादान रही है आउ केतोटी जीवसार युक्त खाद्य है कौन जान शाग तटका पनीपरिया क्षीर कलिजा माछ अंडा गजामुग पिजुड़ी लेंबू करमंगा जामुकोली कंचालंका गाजर अँला बासी तोराणी एमती केते प्रकार खाद्य आम जाऊँ जीवसार बा भिटामिन पाई था बुझल आस जानिबा ये जीवसार आम शरीर में कौन कौन करए आम तादू कौन उपकृत पाई था जीवसार शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए आम खाऊा प्रत्येक खाद्य अति अल्प परिमाण यार उपस्थिति रही जीवसार पनीपरिया को अधिक सिझाइले काटी पानी रे अधिक समय भिजाई देले एथिरे जीवसार नष्ट हो जाए विटामिन नष्ट हो जाए है ना नहीं आउ हूँ कौन विभिन्न प्रकार विटामिन अच्छी से कार्य अलग अलग प्रकार रही जमीक विटामिन गुड़िक नाम जान ए बी सी डी ई के शरीर वृद्धि स्वास्थ्य रक्षा निमंते विटामिन एकांत आवश्यक रही क्षीर लहुणी कलिजा अंडार केसर माछ आ तेल रे अधिक विटामिन ए थाए बुझल आउ रही क्षीर पाउरुटी डाली कलिजा चिनाबादाम चोकड़ मिशा अटा माछरे अधिक विटामिन बी थाए लेंबू कंचालंका पिजुड़ी अँला कमला तटका पनीपरिया एथिरे अधिक विटामिन सी थाए मांस अंडा छोट माछ लवणी कॉड लिवर तेल एथिरे अधिक विटामिन डी थाए जान पिला मैंने ये सब हूँ विटामिन काम आउ देखि घरे बैगण को काटिक पानी रे पकईदे तार रंग बदल जाए ना पानी रंग बदल जाए सेमती आउ कौन अच्छी जहाँ को काटिक पानी रे पकईदे पानी रंग बदल जाए मन पड़ी ना ना कदली कदली को काटी पानी रे पकईदे पानी रंग बदल जाए ना जानते यार कारण कौन कहीं तार रंग बदली जाए कारण से किसी खनिज लवण बा धातु सार रही है जहाँ से परिवार आसी पानी रे मिसी जाए पानी रंग बदल जाए तुम्हें खाऊा लुण गोटे प्रकार धातु सार ताले धातु सार खाद्ययुक्त धातु सार युक्त खाद्य तुम्हें जान कौन कौन सब धातु सार युक्त खाद्य रही देख केते प्रकार धातु सार रही चूर्ण लौह गंधक कैल्शियम जिंक लुण ये सब गोटे गोटे धातु सार आम शरीर पाई एमानकर आवश्यकता निहाती दरकार आउ केतोटी धातु सार युक्त खाद्य है शाग तटका परिबा क्षीर मूला माछ अंडा मांडिया पिजुड़ी मका चूना माछ ये सब रही गोटे प्रकार केते प्रकार धातु सार युक्त खाद्य
आस जानिबा धातु सार कौन कौन सब करछि। धातु सार युक्त खाद्य खाइले हमर हाड़ शक्त हुए। धातु सार रक्त तैयारी करिवारे सहाय्य करे। एबे आस देखिबा, देखुछ ए चित्र कौन रही। ये हूँ जल, ये गोटे प्रकार पोषक खाद्य सार। आर आवश्यकता आम शरीर पर निहाती रही। जल आम शरीर पर एकांत आवश्यक, कारण आम खाऊथिबा विभिन्न खाद्यर सारांश ये जल रे मिसी ही आम रक्त को जाए। जड़े व्यक्ति दिन को 4 लिटर बा 10-12 ग्लास पानी पीवा निहाती दरकार। आम खाऊथिबा विभिन्न प्रकार फल पनीपरिया ये सब जल ही रही है। एबे देखिल ये खाद्य थाली रे केते प्रकार खाद्य सजाई रही है ना नहीं। केते प्रकार खाद्य, भात, रुटी, सालाड, माछ, डाली, पास, केते प्रकार खाद्य सब रही। ये सबू ये केते प्रकार खाद्य रही। ये विभिन्न प्रकार खाद्य आम शरीर पर विभिन्न अनुपात बयस अनुसार तार आवश्यकता रही। कहती सुषम खाद्य। तेणु सुषम खाद्य कहले कौन बुझिल। सुषम खाद्य हूँ बयस अनुसार शरीर पर जो सब खाद्य जी परिमाण दरकार हुए से खाद्य गुड़िकर समष्टि को सुषम खाद्य कहवा। बुझिल। सुषम खाद्य आम शरीर पर निहाती आवश्यक। पिलामाने तुम बयसर पिलांक पई सुषम खाद्य तालिका तुम बही टिके देखि प्रस्तुत करिवो। हाँ ना। आज एतिके धन्यवाद।